ᱥᱟᱱᱛᱟᱞᱤ ᱱᱮᱴ ᱥᱮᱴ WBCC टेट पीटेट एटसरा यूट्यूब पाड़ चैनल खन सानाम गाते को सागुन दाराम साउते सागुन सेता तीन दो आरो तीन मिटटां आरो सेट पार्ट 2 से जनरल पेपर ना पार्ट 2 तीन गालमरा हुआ नुकु क्वेश्चन को नेला पार्ट 2 रेना 10टी कते प्रतिदिन अपलोड हुआ तेनो 10टी मेना कदा होला हो 10टी ताहे कना तेन 10टी जहाँ कुकली को मेना कदा कुकली को पहिलो कुकली मेना कदा नोंडे जे कार्यकर शिक्षादान सठिक वैशिष्ट्य चयन करुन है सेम ऑप्शन क रे मेना कदा जे शिक्षादान उद्देश्यमूलक को दिक निर्देशक ख रे मेना कदा शिक्षादान अपरिकल्पित क्रियाकलाप ग रे मेना कदा शिक्षादान एकटी प्रगतिशील प्रक्रिया और घरे मेना कदा शिक्षकता कार्यकारिता शिक्षकेर ऊपर भित्ति करे नोंडे ऑप्शन अ रे मेना कदा एक रे क ख ग दुई रे मेना कदा ख ग घ और तीन रे मेना कदा घ ग क और चार रे मेना कदा क ख ग घ हेसे ना को ऑप्शन मध्य रे कटा ठीक ऑप्शन ठीका हेसे कार्यकर शिक्षादान वैशिष्ट्य चयन करुन का को वैशिष्ट्य अच्छा ठीक है नौको मुद्रे सही तला से सही आंसर दो कना ऑप्शन नोटा से ओना को पिया घ ग क घर शिक्षकता कार्यकर्ता शिक्षक ऊपर भित्ति करे तारपर शिक्षादान एक प्रगतिशील प्रक्रिया और शिक्षादान उद्देश्यमूलक दिक निर्देशक नोटा कना सही तला से सही लेनाई नेता मुनेला 2 नंबर कुकली रे मेना कदा जे निम्नलिखित गुली मेलान से नोआ दो का मिल से मिलाव होयोगा है से अंते को नोते को हंते नोआ को दो होयो कना मिलाव होयोगा हंते नाते मिलाव नोंडे मिलाव मेना मेमोरी लेवल कॉलम ए रे एक रे और कॉलम 2 मिद धारे मेना कदा मेमोरी कॉलम 1 रेना मेमोरी लेवल द्वितीय स्तर और प्रतिफल स्तर कॉलम 2 रे मेना कदा शिक्षादान ऊपर चिंतन स्तर और अविवेचक शिक्षा से नोआ लेकाते मेना कदा जे नोंडे मेमोरी लेवल ना दो नोए हिजुआ हेसे और इन पर जहाँ मेना कदा 2 रे द्वितीय स्तर ना दो नोंका और नोंका ओना है कना कॉलम 1 और कॉलम 2 ना मिलावना प्रोसेस नतायम कुकली नंबर 3 रे मेना कदा शिक्षादान पद्धति और कौशल एवं निर्देशमूलक उपकरण परिचालनार विषय वस्तु के बोला है हेसे शिक्षादान पद्धति और कौशल एवं निर्देशमूलक उपकरण परिचालनार विषय वस्तु के बोला है इंडिपेंडेंट वेरिएबल निर्भरशील परिवर्तनशील मध्यवर्ती परिवर्तनशील ऊपर कोनोटी नय नोआ को मध्य सही तेला से सही लनाई दो होयो कना ऑप्शन नोटा गणना मध्यवर्ती परिवर्तनशील इन तायम कुकली नंबर 4 रे मेना कदा मान सम्पूर्ण नोडे गटी स्पेलिंग मिस्टेक कना मान सम्पूर्ण शिक्षादानेर मौलिक प्रयोजनीयतागुली हेसे मान सम्पूर्ण शिक्षादानेर मौलिक प्रयोजनीयतागुली की चेक चेक नोडे जाना कना करे ना कदा पेशादारित्व खरे मेना कदा मूल्यायन एवं उद्भावन गरे मेना कदा जोगाजोग एवं सहयोगिता घरे मेना रोग निर्णय एवं प्रतिकारमूलक नोआ को बदे ऑप्शन मेना कदा जे क ख ग घ क ख ग और क ख ग घ हेसे नोआ को मध्य सही तेला दो काटा कना हेसे नोआ रेना सही तेला दो कना मुचाद रेना क ख ग जतो गे हेसे मान सम्पूर्ण शिक्षादानेर मौलिक प्रयोजनतागुली हलो जतो गे नोडे जा मेना कदा इन तायम कुकली नंबर 5 रे मेना कदा कुकली नंबर 5 हेसे 5 रे नोडे मेना कदा चेक लेदाय जे शिक्षादान सम्पर्कित सठिक विकल्प चयन करुन
শিক্ষাদান নিজে নির্দেশনা নিয়ে গঠিত। করে না শিক্ষাদানের মধ্যে ছিল নিজের মধ্যে শেখা। গড়ে মেনা কাদা শিক্ষাদানের মধ্যে নিজেই মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত ছিল। আর ঘরে মেনা কাদা শিক্ষাদানের মধ্যে রয়েছে শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ। হ্যাঁ স্যার, নোয়া ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ এবং নোয়া ᱠᱚᱨᱮᱱᱟᱜ নোয়া ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 5 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱚ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ 5 ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱴᱷᱤᱠ আছে শিক্ষাদান নিজে নির্দেশনা নিয়ে গঠিত নোটা ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱤ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ। ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ 3 ᱨᱮ কুকলি নাম্বার 3 ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ শিক্ষাদানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হ্যাঁ ᱥᱮ ᱟᱵᱚ ᱡᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱥᱤᱠᱠᱷᱟ ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱵᱚᱱ ᱦᱟᱢᱮᱴ ᱮᱫᱟ ᱚᱱᱟ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ শিক্ষাদানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ শিক্ষা ᱥᱮ ᱥᱮᱪᱮᱫᱚᱜ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ তে ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱢᱩᱲᱩᱫ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ ᱪᱮᱫ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱞᱟᱹᱭᱫᱟᱭ ক রেনাᱜ জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষাদের সুবিধা দিন এবং বোঝার বিষয়টি কভার করুন। ঘরে মেনাক কাদা শৃঙ্খলবদ্ধ শ্রেণীকক্ষ তৈরি করুন আর গড় ᱨᱮᱱᱟᱜ ব্যক্তিগত বৃদ্ধির পথ খোঁজা আর উপরের সব হ্যাঁ স্যার 6 নম্বর কুকলি তেলা হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ অপশন ক ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱜᱮ যে জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষাদের সুবিধা দিন এবং বোঝার বিষয়টি কভার করুন হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱩᱞ ᱩᱫᱽᱫᱮᱥᱥᱚ। ᱛᱟᱨᱯᱚᱨᱮ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱟম্ᱵᱟᱨ 8 ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ শিক্ষা তত্ত্ব দেয় হ্যাঁ স্যার শিক্ষা তত্ত্ব তেতেᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱥᱮᱪᱮᱫ তত্ত্ব ᱪᱮᱫ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ যে নোডে মেনা আকাদা নির্ভরশীল তার উপর স্বাধীন চলকের প্রভাব অধ্যয়ন করে শিক্ষকদের অনুমান এবং নীতিগুলির জ্ঞান হ্যাঁ খ নম্বর চলে দেয় এর সাথে সমসাময়িক শিক্ষাদানের বিভিন্ন স্তরের সম্পর্ক জ্ঞান গড়ে মেনা আকাদা শিক্ষাদানের সমস্যাগুলি অনুসন্ধান করার জন্য নতুন সম্পর্ক জ্ঞান এবং সেগুলি কিভাবে সমাধান করা যায় এবং ঘরে না উপরের সব হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ ঘ ᱢᱩᱪᱟᱹᱫ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱨ ᱢᱟᱱᱮ উপরের সবগুলো ᱜᱮ শিক্ষা তথ্য বা সেচেᱫ তেতেᱫ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱮᱢᱚᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱚᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱯᱮᱭᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱫᱟ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱟᱱᱟᱢᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱱᱟᱢᱵᱟᱨ 9 শেখার তত্ত্ব যা সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণের উপর নির্ভর করে শেখার তত্ত্বের সাথে যুক্ত বিহেভিয়ারিস্ট উন্নয়নমূলক গঠনমূলক আর কগনিটিভ হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮ সহি তেলা অপশন ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ যে শেখার তত্ত্ব যা সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণের উপর নির্ভর করে শেখার তত্ত্বের সাথে যুক্ত অপশন করে না বিহেভিয়ারিস্ট উন্নয়নমূলক গঠনমূলক এবং কগনিটিভ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱤ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ যে নির্দিষ্ট ধরনের শিক্ষামূলক পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা ও শেখার শৈলীকে একসাথে উপযোজিত করা হয় তাকে বলা হয় শিক্ষক কেন্দ্রীভূত সরাসরি নির্দেশনা পৃথক নির্দেশনা উপরের কোনোটিও নয় হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱣᱟᱴᱟᱜ পৃথক নির্দেশনা হ্যাঁ স্যার ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ পৃথক নির্দেশনা ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ 11 নম্বর কুকলি 11 নম্বর কুকলি ᱨᱮ ᱪᱮᱫ ᱦᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ একজন ছাত্র মেডিকেল কলেজে ভর্তির জন্য একটি প্রবেশিকা পরীক্ষা উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে ছাত্রটি অনুপ্রাণিত বলে জানা গেছে স্বতন্ত্রভাবে অপশন স্বতন্ত্রভাবে করে খ অপশন হᱮᱱᱟᱜ ᱟᱠᱟᱫᱟ পরীক্ষামূলকভাবে ঘরে না অভ্যন্তরীণভাবে আর ঘরে এক্সট্রিনসিক্যাল ভাবে হ্যাঁ ᱱᱚᱣᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱚᱦᱤ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱥᱚᱦᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱫᱚ ᱚᱠᱟᱴᱟᱜ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱚᱦᱤ ᱞᱟᱹᱱᱟᱹᱭ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱯᱥᱮᱱ
ᱜᱚᱲ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱚᱵভᱚᱱᱛᱚᱨী ᱵᱷᱟᱵᱮ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱩᱠᱞᱤ ᱜᱮ ᱟᱨᱚ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱟᱨᱚ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱫᱤᱱᱟᱹᱢ ᱜᱮ 10 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱠᱷᱚᱱᱟᱜ ᱜᱟᱯᱟ ᱫᱚ 12 ᱜᱚᱴᱟᱝ ᱠᱟᱛᱮ ᱧᱮᱞ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱦᱮᱸᱥᱮ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱛᱟᱲᱟᱛᱟᱲᱤ ᱠᱚᱵᱷᱟᱨ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱠᱟᱫᱟ